डाली पनीपरिया सब अच्छी तू शीघ्र जा रोषे सारी दे आम समस्त को भोक लगे शीघ्र रोषे सारी देले आम समस्त सांग खाइबा चलू शीघ्र जा रोषे सारी दे हाँ शीघ्र नहीं जा मत भारी भोक गला गला कौटू पैसा बंचला जे मु खाई थांते बंदना भारी भोक दारू बंदना से बैगर गुटा बिस्कुट अछि जति को देई दे ताको भारी भोक लागुथबो से कते कोण बुली बुली आसिलानी तो निश्चय भोक लागुथबो ठीक अछि भाई मु देई दउछि बापा धीरे धीरे हरा झड़ा भरोसा लगी रही काम करने गली समस्त मना करदे बापा शेष भाविली घर को फेरी कौन करी बापा घरे तो कुछ खाइबा नथिबो प्रताप बाबू पाठ गले प्रताप बाबू को घरे सुझी देवी पाई किछि टका धार मागिली बापा प्रताप बाबू मो कथा सुनिबा ना संगे संगे घर टका नहीं देले बापा कहले जगू ए टका फेरैबा दरकार नहीं रे आम छात पर किछि काठ अछि काठ किछि काढिबा मु ताको कथा सुनि बापा जगू काढु खटे खंडिए काठ नो मुंडरे पड़ी गला जगू संगे संगे मुंड खंडिया गेला बापा ए भगवान प्रताप बाबू संगे संगे घर मेडिसिन आनी मो मुंडरे लगाई देले कहले जगू आज रातिटा आम घरे रही जातु मु ताको कथा मानिली बापा मु आम घर को पळी आसिली सतरे बापा प्रताप बाबू बहुत भल लोक से आम पर देवता तुल्य तमर कौन दरकार थिला ए झड़ वर्षा रे काम को जीवा भाई मु काम को जाइथिले खाइथांते कौन रहिथांते केमिति पानी पी रहि जाइथांते कावली तमे पानी पी रहि जाइथांते आमे सिना अरे बापा बापा पर हम रुगिला लोक से खाली पेटर मेडिसिन खाइथांते केमिति तछला राति तक न खाइले पर हे भगवान एसो देखिबा को मोते मारी देउटा काई दे नागुरे मोते मारी देउटा का छी बापा घर बड़ लोक माने कांदिले घर पाई अमंगल बापा तमे जमा मन दुख करनी मु पर अछि अरे जोकी तू पर इंटरव्यू देवा को जाइथिलु हले तो इंटरव्यू करे कोन हला मते तो काई किछ कहलुनी ओ इंटरव्यू रे पास करी जाई जे पास करी तू सुनु छ बापा हम जति इंटरव्यू करे पास करी छी बाबा धवळेश्वर म डाक सुनि छथि बापा अरे तू इंटरव्यू करे पास करी छु हले तो खुशी हेबा कथा किंतु मन दुख काई करी छु तमन तू मके विश्वास होछु ए जोकी अरे तू सत कथा कहू काई की मु होई गरीब लोक माने इंटरव्यू रे पास करी किछि लाभ नाही भाई लाभ नाही अरे जे परीक्षा रे पाठ पढ़ी पास करे से चाकरी करे तू परीक्षा रे पाठ पढ़ी पास करी छु माने तू तो निश्चय चाकरी करिबो अरे लाभ नाही को तू तो चाकरी करबा को हेले लक्ष टंका लांच दरकार वर्तमान चाकरी नहीं तो लांच पागल चाकरी नहीं तो लांच नहीं लक्ष टंका मिले आमको जाइए आम चाकरी करूँ लक्ष टंका किए ना आम किए ठीक कौन जुटी आमे तो गरीब आमको एते गुडी टंका किए बा काकी बिना खर्च भले हेबो
ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁ କାମ କରିବୁ ଯା। କହିଲା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ସୁଯୋଗଟା ପାଇଥିଲି ବାପା। ଜୀବନରେ ଏ ସୁଯୋଗଟା ଆଉ କେବେ ଆସିବ? ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ମନ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବାପା। ହେଲେ ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଣିବ କେମିତି? ବାପା ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଜଗନ ତୋର କେତେ ତାରିଖ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ତାରିଖକୁ ଦରକାର ଭାଇ। এই বুড়ো ভাই তম মুন্ড কোন খারাপ হয়ে গেল ভাই এত বড় টাকা তো আনিব কোঠু হে সানো ভাই বড় ভাই কো মানা করতে ভাই সে এত বড় টাকা আনিব কোঠু ଆରେ ତୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ବୁଲାଉଛୁ କହିଲୁ? ଆମକୁ ତ ଦି ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତୋ ଚେହେରାଟା କଣ ହେଲାଣି ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା? ତୁ ସେ ଚାକିରିଆ ସଫା କହିଲ ବାପା ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖଟିବା ପାଇଁ ତମେ ଦେଖିବ ବାପା ଆମେ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଖଟିବି ନା ଆମର ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବ? ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଖରଚ ଅଛି ସବୁ ଜୁତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସୁଝିଦେବ ବାପା। ভাই ତୁ ଦେଖିବୁ ଭଲ ନା ମୁଁ ଚାକିରି କରିଗଲା ପରେ ତୋ ବାହାଘର ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ କରିବି। ଆଉ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଏମିତି କରିଛ କହୁ? ଶାଗ କୋଠା ଖାଇ ପରିବାରଟା ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ତୁମେ ତାକୁ ଡାଇନିଂରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। বাবা ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଣି ବୋଲି ଭାବି ଭାବୁଥିବା ଚେକୁଆର ଅବସ୍ଥା ମୋ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଏ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ମୁଁ। ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ମୋର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବେଲା ସେନର କଟାମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର Thank you.